অথচ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থানায় 19 তারিখ মেও নোটিফিকেশন রি রেখা যে 1948 ni উলো যে ফাইনাই লামজায়াতে বড় আর অবৈধভাবে তঙ্গি তঙ্গের রতুগুই কারিউই ডিটেনটাই ডিপোর্ট খাইবে দিয়ে অর্ডার খাই রেখা আ কখনো কে সারা গিয়া আ কখনো যে খোকাই নাই সে ত্রিপুরা দফারকনি রাজনৈতিক খাইনি নেতারংনি থাইনি মকলনি ফন ইয়াকুনি চরঙ্গি টংসি তাবো যে কক সানের যে কোনো দিনে বথার জায়গায় ফান মানো আবহাই পরিস্থিতি বর্তমান নং তাঙ্গি মাসা তাঙ্গি আ কখনো বারবার মা খোকাই হাই যে বংনি কক তাবো আবনি সিরিং জায়গায় তং দিপু বড় সরকার চংনাই বড় পেনশন সরকার চাই চংনাই जों जेसेबां मासाथ' आजागाव सगैजाक आं मासाखिन पायो माहाय हिके आबहाय अबैध नागरिक न सरकार चारना बागै नों बाय आं ताखुमनि बुलायलाय मासे ननां प्रतिशोध नानाय नै चैलेंज रलाये बरंनो उस्कानि खलायमानखाय बुइनो सरकार चारना बागै दफा कायसनो कुरुक्षेत्र युद्ध फानानि दंस खायरेनाय चुकलि रेनाय उस्कानि रेनाय नों सासे मन्त्रि एमएलए नानि बागै हिंखाय निनि राजनैतिकनि फल नों बुसुक जरा मानखा एवं आबहाय बरर निनि अस्तित्व न बजागा तालां थाना बागै ब ग्यारेंटी रेखा चैलेंज रेखा जे ननां प्रतिशोध नानाय हाय याकार लाखनाय आर जों बातामनि बागै आबहाय के बुलायलाय बखर फातिलाय ताखुबा नुगलाय मालाय यांलाय दंखांखाय जोंनि राजनैतिक फल बजागा सगैया चीनी हाउसिंग कक सानानो अधिकार मालिया गोबां सरकारी कर्मचारी থেকে नागरिक भायोलेशन खायजागै दङ बिनि फान्डामेन्टाल राइट्स पर्यन्त ब मालिया कक सानानो अधिकार मालिया प्रतिबाद खायनानो अधिकार मालिया दाबी खायनानो अधिकार मालिया मिया नुगलाय नुखा सोशल मीडिया ও কয়েকটা অবতেবো ওয়ানা মাসিংসা আরে नों राजनैतिक दल राजनीति खालायखांखाय निनि टारगेट ना नांना आनि दल पाब्लिक न अमहाय समस्यानि থেকে সমাধান খাইরেনাই অমহায় অভাব না আং পূরণ খাইরেনাই অমহায় আং অধিকার বর্ণ রেনাই আবসি সানানি কক বলে নং সাবতাম সান নাইগ্রা আং বনা কাসনাই হমাই দলসা সানকে তাই দলসা কাসলাই দংখা কিন্তু আনি প্রশ্ন রসে গরাঙ্গ রুদ্রপাল 3 মাস রমুই ত্রিপুরা বিরোধী স্লোগান রিতম ফুরলে নং বুকুক খাইছেপান খুলগ্রা গিয়াংকাই উস্কাং মহারাজ चीनी महाराज प्रदोत किशोर मानिक नॉर्थ ईस्ट एक्ट लाइ चीनी मानथाय जों वायोलेशन खायजेंनाय बे खायजेंनाय वंचित खायजेंनाय बे खायजेंनाय जों थांसाखै चीनी मानथायनो सानानै नॉर्थ ईस्ट एक्ट खालायै कायसे गैदारिंग फुनुकमानो तुयै सोशल मीडिया फाटिजा ओंके महाराज प्रदोत किशोर नॉर्थ ईस्ट जोट ओंगै बिनि मानथायनो सानमाबा निनि थानि दा सान निनि बान्तानो दा मारना कलाय निनि बान्ताना आनो बागदि दा हिन ना बनतार दिहनि दा कासुमातम बो तो भारत सरकार नि थानि बुइहायना आनि थां थंना अधिकार दङ आनि मान थाइबा आनो मारनाय आकक्सि साबले नोंले तामुंग और केबेन थाइ कलायखाबा नों सानै मांलाक नों ताङै मा सान नों ताङै जोतमा ओं ताइले कि नों आं थां दंमा खुसिया दा नोंनि राजनैतिक दल बा सुदु आनि मान थाइ सानपुर कासुना बागै सिमदा आसाय प्रश्न खालायनाय वानसुकनाय दि प्रश्न आजागा सबै सगैया जेकुनु राजनैतिक दल फानंथ कायसा सानके ताय कायसा दल कासै दङो साबो टिपरा साबाय टिपरा सा आरे ब केन्द्रनि थानि साननानि निनि हायनो अधिकार दङ निनि बो दङ नों सानपुर जुदि बका सुयागे नोंले ब सानपुर तामि कासो ताइबा वो तो बिनि बागै सानियाब्ले पाब्लिक नि बागै सानब्ले नोंबो जुदि पाब्लिक नि काहाम नि बागै राजनीति खालाय दंखाय ब पाब्लिक नि बेनिफिट नि बागै सानमानो नों केबेंना कमायाब्ले कासना तमायाब्ले बरं नों जुदि पाब्लिक ना हामजागै दंखाय बिनि मानथाय जे ब दाबिति सामनाबो जों मानथायनो कलायो नों समर्थन से खायना कक दंमाब्ले नोंले बनसो सानै मानग्ला नों ताङै मा सान नोंबो सानमानिया नोंबो सोनो दंस खायना नायमासै नोंखे बाइका स्टेटमेंट रिमा खाबा बसान केले ताम खति तंबा तम निन सिमिदा साननानो अधिकार नों ब जागा बासाय अकक साइ तंखा साइ साइ किसो वानसुक नायला नोंनो फानि थानि पेन कानसले जानानि नोंनानि सानना अधिकार तंतै निनि ताखौबो साननानि अधिकार तंनाब्ले बखाय तां सानना यांनायबा ब सानमाले नों ताम ना केबेंबा नों सानमासो जुदि ब केबें यांखाय बुइनिबो साला डाइरेक्ट ननो हिट खालायसे नों फातारनि फायनै जाजाबर गुस्ति उडबास्त नर दंस खायनाय नर बारबावर हनाय नै स्लोगान रुवै रोड मार्च खाय गवर्नमेंट बाहिनी से ड्यूटी रुवै 3 मास रमै ओपन
राजधानी वो बिन volunteers न तई रूट सु खलाई तंका नंग अब खिताम थायपन सानर यसा अब खनि मकल खलाई लिया अब खनि नॉलेज ऑफ लिया अब खनि बाकी खति लिया नी राजबारी सबाई जकमनी राजबारी बस कंगो खुदीरामनी मूर्ति आसुग जकमनी बगल कहि जतामले सूर्य सेननि मूर्ति आसुग जकमनी राजभवन सबाई जक तंगमनी अब हाइतेबो गोबांमा इतिहास सबाई जक तंगमनी निर्महल सक जकमनी अब खनि तम कासेपन स्टेटमेंट रिया तंगी रिया न इनके नी राजनैतिक दल जनगणनि काहामनि बागै देन राजनीति खलाय ना बुइसान माने केबें ना बागै देन राजनीति खलाय और कैसे प्रश्न बसाया देबा इनके आं सोंना मोजो मत बरगनो जे दिनै कसार तंनाय कुफुर तंनाय जे कोनो बुमुरुइ राजनैतिक दल खाइके राजनैतिक दल तंनाय किन्तु राजनैतिक दल तंमाबाय निनि दफा तला तंनो আর নিনি দফা যে দিন পাই থাঙ্গা না আ দিন নিনি এমএলএ মন্ত্রী পদ তলা তংনো নিনি বংশ যে দিন পাই থাঙ্গা না আ দিন বুইনি বংশ নন মন্ত্রী এমএলএ সদা সংন নং ওয়ান সুদ নাইকে নং তিনি সাবনি দালাল লঙ্গি বাসায় অকক সাইতং সাবনি দালাল সাবনি এজেন্ট নঙ্গি নং নিনি দফা না চ্যালেঞ্জ রি ওয়ার্নিং রি অ্যাকশন নানাই বদলা নানাই নি প্রতিশোধ নানাই নি চ্যালেঞ্জ রে ওর ময়দান অংশ লাইতংখা আ চ্যালেঞ্জ নিনি বান্তা সেকশন আইনো না কাঙ্কে চাখামু আ চ্যালেঞ্জ নিনি অধিকার সেকনা নাইনে রেখে চাখামু আ চ্যালেঞ্জ নিনি হানি শাসন প্রশাসন সেকনা নাইনো নিনি পার্সেন্টেজ রেশিও সেকনা নাইনো রেখাঙ্কে চাখাম বলে আসল শত্রু বে নিনি কোনো চ্যালেঞ্জ করে নং বিখারি বে বিখারিছে बुनि लाई हान्ता साना सेगलाई ओ काशा पान्दारगो सैमाक नै नों ताहानि भाई नों करिखै आताय कैसा हान्तानि टुक्रा काशा काइनि बेक्रा आं मासा कामु माय आबले सेगलाई चालायना बगै संखाय सैबे हिवालै मा हिवालै लैतंखा बुइनो खै न फंसंना बगै कुदि लैतंखा निनि राजनीति बजागा तं निनि बेनिफिट बुसुक तं निनि बंश कमाई थां पुरु निनिओ एमएलए मंत्री पद तला तं सादे निनिओ कक बरक तला तं निनिओ कालचार तला तं निनि रिगनाय बरक रिसा नों तिनि जे मानैनो तत्रा फानै प्राउड खाइतंग आ रिसा तला तं ना दिनो निनि सांगना हांग्राय गुरिया आवंग बगै तला तं निनिओ काले बेरि बेदि तला तं ना दिनो निनिओ जादु कलेजर सामुं त्रिपुरा बारर सामुं तोरा तंग ना दिनो नों किन्तु निनि मुकुमनो नोंनो सकमाय दङ निनि बंशनो नोंनो सकमाय दङ माकलायके निनो सामुंनि बिसिंति इनके ताबुक चंगवान सुदि बुइनि दफाले राजनीति खायके फकीरनि कुटिपटि इंखा सिनि दफाले राजनीति खायके 20 25 50 100 150 कानिनि तिनि फकीरिङै कमाय थांगांखाय जों राजनैतिक 79 বছর রাজনীতি খাইমানি বসুক জোড়া নেগেটিভ খানা বসুক জোড়া পজিটিভ রেজাল্ট মানখানা তাখগ্রক নরক যারা টিএমবি নিউজ এন্ড নিউজ চ্যানেল এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট নেরো নরক বিচার খাইনাই নাংসিতং আং দফারংনি থানি অবনি রেজাল্ট না নর ক্যালকুলেশন খায় বসুক পার্সেন্ট जों লাপংখা বসুক পার্সেন্ট जों লস ngitong নরক বিচার খালাই কারি যে haro hai belakino wana ma chingje kirma chingje haro hai tadak sidak mampli kasebega social media go mukul paithang eba kok paithang darak sidak mampli ingete takte box no fulan mampli no gunyo kam ke samani tong eba kha kino bojimani tong na tinini mampli bo fai no ingete takte box no tinini mampli ko baje haine belakino tinin salo tini sarchi tonte proma chini te nyata montri no mutine belakino ko kinga tamne wala bai ke sini te tibrasa dofa tamsura te belakino buni tola tongoi ma tongo eba bai belakino tong kosto tongoi ma tongo abai ko perong no tine bol tini salo belakino ko bi kok no sabai kanarika tamne wala bai ke sini te nyata montri no ke bui bai je sajago abono sini te tibrasa no abai ke thogai tongo ni nai eba bai angkija misani bagai tibrasa no pepsa bania klai tongo ni nai abai ko perong no tine belakino tini salo sini sarji to te proma joni jaka sini te nyata montri ebale no tamne wala bai ke tibrasa ni bagai kisa bana wan so ge ni nai eba bai sak simin bai ke rang puisa mana ni bagai eba bai family wo sara bosor chole oi thangani bagai bai ke samung khlai lai ne abai kok theng mo tanya belai kena kok yang ka te amni yang lo basi ni te tauk te bok sono
Nite ti prasani manai baige manai abai ko phe moting nei bo obi kok no sawi krika ngite taukte bos nok mampli no bo boji manik tokna pani ngite taukte bos nosen bisi kok sewi tini solo sini sarjit to debroma tangi obai kisi nite nyata montri dongote nei kok yang ani nangka eba obai joli jangani nangdaka apno to nyo sing kija kam ke bojo nyalena ngite taukte bos no kija kam ke nai tongdi tini no mampli no উচিত বছর রাজনীতি খাইমেনি চিনি রাজনৈতিক বেনিফিট অথবা লস আপনি ক্যালকুলেশন নি বা রেজাল্ট নি নেগেটিভ পজিটিভ রেজাল্ট নি ক তো বেলাই সিংমুং কাহাম তো আং কয়না মুসুং মানে কেউছে লুকুরক নাং অবনো কয়না মুসুঙ্গো বসুক লাভ ওंखा বসুক লস ওंखा আবখাই जों সাকসাকসে এসেসমেন্ট মা খাইতাই মূল্যায়ন মা খাইতাই বাহিকে মূল্যায়ন খাইনে হিংকাই তাও মনে খাইদি খরকে বরক মিখিতেं ব্যাপারী টংখা হিংকাই ব পইলা কাঁচামাল পাইগ্রাও আবনো বাজার ফালু হিংকে আং যদি কোনো মানিন 10 টাকাকে ফালকাই আরো যদি আনি প্রতি মানইয় 2 টাকা খালাই গাড়ি ভাড়া খরচ টঙি টংখাই বা এক্সট্রা থাঙি টংখাই आंगो किना आनी जे पाइमेनी 10 टाकानी जगह ओ आनी जे गाड़ी भाड़ा कैरिंग चार्ज 2 टाका आपनो प्लस मा खाइने हेका आपनो प्लस खाइमेनी परे जुदि नों 15 टाका फालिमान खांखाय निनि 3 टाका प्रॉफिट नाय नों किन्तु ओ गाड़ी भाड़ा बा कैरिंग चार्ज न जुदि हिसाब खाया ओय आं 10 टाका पाइबेनी 12 टाका फालकाइन सुगु हनै 12 टाका खै फालै रेखा हंकाय निनि किना जे कैरिंग चार्ज न प्लस खाइके हंकाय दे जीरो सिंगो प्रॉफिट आरते प्रॉफिट करे का आरानि बिसिंग नों जुदि आपनि हिसाब खाया ओय आरे 11 टाका हंकाय 1 टाका मान खाबला नै जुदि 11 टाका बे फालै रेखाय नों किन्तु माइनास हंखा लस हंखा हंकाय निनि कैरिंग एक्सपेंडिचर अवश्य आरो प्लस खाइते कलायो आबनो कारिबो नों जे आ मानैनो फालनानि बागै निजिनो जे 12 घंटा बा 14 घंटा बा 15 घंटा इनवेस्ट खाइतोमोन आरो नों साकनो खिकलाइतन माने आ मानै मरगे आबनि हाजिराबो तो नांनाय बिले जे लाभ लुस्काननि हिसाब जों निजिरा कैलकुलेशन मा खायने तो अ जगह जों तामो लाभ ओंखा तामो लस ओंखा ताखौ जों नांगौबो साना नायो नर कैलकुलेशन खाइने दि जों बुसुक लाभ ओंखा जों बुसुक लस ओंखा सिनी त्रिपुरा हा कोनो एक समय স্বাধীন রাজতন্ত্র হাতম মানে এমন স্বাধীন রাজতন্ত্র হাতম মানে যে রাজা নিছে রাজা রাজাইয়াবো রাজা হংকাই তো তাই কাইসা রাজানি রাজা আবহাই রাজানি আন্দারা তংখামু কিন্তু চিনি ত্রিপুরানি রাজা হংকাই राजा निसे राजा महाराजा का बिनि आंदर गोबां राजा दङ जेमन बार्मानि राजा थाइलेण्डनि राजा ताबुक तो थाइलेण्ड का आगि तो सामदेश बिनि बुङो मणिपुरनि राजा कुचनि राजा अबहायरक चिनि राजानि आन्दार दं माने हिंके आमहाय गोबां राजानिसे राजा हंकाय महाराजा हिंके आ महाराजानि पद जुदि हिस्टोरी नि लैंग्वेज बे साना थांकांकाय ताबुक आपना तामनि सालाय सम्राट ए सम्राट बुबागरा आबगने सिं राजमाला पुथि खलकाय सिजागो सम्राट त्रिपुर सम्राट त्रिलोचन नि सिजाक मानो सम्राट सेर जागार हिंका आ सम्राट नि हा 1947 नो पाई थांगा तामनि बागै पाइखा जों प्रजारक से राजविद्रोह खालायलायै राजतंत्रनि जागाव गणतंत्र प्रतिष्ठा खायनै हिनै विद्रोह खायलायजा राजविद्रोह সেই বিদ্রোহনি কারণে ত্রিপুরানি রাজতন্ত্র 1947 চিনি পাইথাক বুবাগরা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর নীলাংমা চজাখা
যদিও বথিমেনি ইতিহাসনি কোনো পাতাও সিলাইলিয়া কিন্তু বিনি আমালনি কাথাং বড়রবই আংকাবাংমা কক সারেকা বন বিনি লগি তংনাই বরক নন 4 কেজি রাংসাকনি সিকি পুইসা রউই কিরিজ বেসুলি বাথারকা জগন্নাথ বাড়ি কানাও হঠাৎ কে থৈকানি প্রচার খাই রেলাইখা আবো হাইকেনো তাবো প্রচার লাই দङ আসমসা থৈকা তামঙ্গি থৈকা আবো কেবরুতুক মাইয়া আবো হাইকে প্রচার খাই জায়গায় থাঙ্গা ইনকা আং সানা নাইমানি বরক খরকসা স্বাধীনতা তৈ তংমাবাই বুইনি তালুকদারনি আন্দার কর্মচারী তংনাই বিনি স্বাধীনতা ফেদে ফেরনো ফেরিয়া ফেরনি অবশ্যই ফেরনানি ক অবহাই ফেরলাইমু ফেরি ফাইনানি নুকজাক মাকলাই জাগো আং বই বাহাই নুকজাগা বাং সাইমিয়া আবনি পরে ন যখন নিনি হানি বিস্মা বাইনা নাই তংখা আজ ওরাও ত্রিপুরানি বোবাগরা জেক মানে রাজমাতা মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী ও বুড়ি রান্ধি ফানো বুমানো পুষিনা বাগৈ চাইতগু যে নাংমানি খায়ো মাহাই খাতা অ হানো রক্ষা খাইনানি তাই অ হানি বংশনো রক্ষা খাইনানি বাগৈ অনেক ওয়ানসুকমানি পরে যে পূর্ব পাকিস্তান বাই থাকায় বিন অবস্থা তামুং নাই বার্মা বাই থাকায় বিন অবস্থা তামুং নাই চীন বাই থাকায় তামুং নাই আবু বেবাগ লেখা বাই মানে পরে ন ভারত যেহেতু গণতন্ত্র কাছে যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গঠন খাবা অযুক্তরাষ্ট্র শব্দ ন প্রয়োগ খাই যদি আঙ্গ যুক্ত খাই বাই এগ্রিমেন্ট অথবা চুক্তিপত্রনি মাধ্যমে আনি নিজে কিসা অস্তিত্ব ন রক্ষা খালাইনি সেপ দङ হনিন ব ভারত ইউনিয়ন জগ্রনানি বাধ্যং থাকা আফরু যদি ব ওয়ান সুকমানি বুল খাই চীন বাই থাকায় তামং খামু গতি আবশ্যক চীন বাই যে হাবনাই রংনি অবস্থান হোক আঁকে সাইমানো তিব্বত রংনি অবস্থান বিচার খাইকে সাইমানো হিংকে जों जुदि आप्रियट पूर्व पाकिस्तान में थांकाय ताबुक पाकिस्तान जे चीनी बंश तंगनेर ब अवस्थाओ थांगै दं आबो जों मा बुखि खाम आबो हिनुग्लै दं यदिबा किन्तु अहा আমসক শক্তিশালী তৌমানি সালসা দ্বিতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধ যখন ভারত বাই জাপান যুদ্ধ নাংলাই দङ জাপান অলরেডি উত্তর পূর্বাঞ্চল দখল খাইকি পাইছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চেনিমা থাকা আজ ওরাও ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষ রক্ষা খাইনানি বাগৈ আগরতলাও ফাইয়ে চিনি বোবাগারানো মা কয় ফাইকা এবং নখাসা নাইসাই 14 রাউন্ড কামান কগৈ কামান কগৈ নখাসা নাইসাই গার্ড অফ অনার্স রুই রাজানো 14 বার সেলুট রুই রাজা বাই কক সালাই রাজানো বনচুবানানি বাই কয়সা আবনি পরে চিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর 1 লাখ ত্রিপুরী রেজিমেন্ট সৈন্যর হরমাবাই জাপান যুদ্ধনি মেসে নেই বারমানি রাজানো বলনি রুতুকারি উই তেউসে সিংহাসনা আসুগে রাজতন্ত্র ঘোষণা খালাই জয়দনি রুই সেগি দখল খাই আফার কাওখা আজ জরানো জাপানি রাজা যে রাংসাকনি বুদ্ধ মন্দির মূর্তি রহমানি আবার তার আগর তোলেন বুদ্ধ মূর্তি তার বুদ্ধ মন্দিরে যে আসুক যাক অবদান ওয়ানসুক নাই দি আবো সেই রাজা তমনি তিনি সাবনি কারণে রাজতন্ত্র বাইয়ে গণতন্ত্র হাপকাঙ্কে প্রজারকনি ভুল রাজনীতি ভুল প্ল্যানিং ভুল ধারণানি কারণে ভুল পরিকল্পনানি কারণে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা খাইনা হান্তানি जों অবহাই মাতলাই আং হনতা ভুল স্বাধীনতানি থেকে তেবো অবাধ স্বাধীনতা মান্না থাকতেনি जों গণতন্ত্র ন অনুসরণ খাইলাইকা রাজতন্ত্র পাইয়ে जों তিনি অজাগা সপাইকা আবনি পরে ভারত ইউনিয়ন जों মার सोंलाइका মার सोंना পুরো কাঞ্চন প্রভা দেবী যত ত্রিপুরানি সর্দার চৌধুরী রংনো তৈ মিটিং খাইকা কয়েকবার আগরতলাও সাকা যে ত্রিপুরানো রক্ষা খাইনাই ত্রিপুরানি প্রজারনো রক্ষা খাইনা নাংলাই নরক যতনা আংবাই ফাইদি শাসন প্রশাসননি দায়িত্ব নানা নাঙান আজ জরাও
যারা রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন খাইনের রাজানি নগ কেবো थांमांगलाक राजाबाई केबो गोरोंमांगलाक होननाय हुलिया जारि खायजाक केबो थांलिया आ जरावो बुबागोराजो जोंनि महारानी कांचन प्रभा देवी बिनि आरो जे ताबुक आगरतलानि एडभाइजार समनि अ एडभाइजारि बोर्डनि एडभाइजारि ऑफिस आफ्रो कैसे त्रिपुरा हाव घटना मा दङ 1950-52 1949 नि 15 अक्टोबर तो भारतीय यूनियन हाबै चुक्तिं लाइखानो आबोनि परे तो भारतनि संविधान मानिमा चलिसिनाय ककं लाइखा हाइबानो त्रिपुरानि सेफ सुबिदानि बागै सिकिउरिटिनि बागै किसा इन्स्ट्रुमेन्ट खायजाक दङ आ मुताबिक आ आइन इंडिया गवर्नमेंट बो वायलेशन खाइमेया त्रिपुरा बो खाइमेया जुदि वायलेशन खलाई दं खांकाय आबो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आबोनि विचार अंगनाय हिने आजागा उल्लेख दं हिंके आफुरु जे चुक्तिओ शर्त नारजेक आबो ताबो सठिक भावे इमप्लिमेंट एडा अंगिया वायलेशन ना खाजागै दंखा जुदि सठिक भावे इमप्लिमेंट अंगै दंखाय तो गाहाम क जुदि वायलेशन खाजागै दंखाय जों ताम खायदै कलाय अब तो चीन हानि बिसार वान सुथाय कलाय हिंके आफुरु कायसा ककंखा जे रां पुइसा इंडिया निं सिने त्रिपुरानि तै रां पुइसा तंमालिया इंडिया नि रां पुइसा न नाहासिनाय त्रिपुरानि रां पुइसा बैंक जमा रसिनाय के आफुरु तो चीन तो तामानि तै रुफैनि पुइसा दङ राजानि चालु खायजाक इनके तबुक इंडिया नि खक्सा नि बिनि चीन नि खक्सा नि बिनिमये इंडिया नि खक्सा रां मानांगै तो चीन नि खक्सा रांगै तो रुफाइनि एक बोरी कलायो इनके रुफाइनि दाम तो एक बोरी आको एक बोरी नि दाम तो इंडिया नि रां तत्कालीन जे खक्सा तो मना खक्साया इनके चीनी लस दङ जार कारणे चीनी बररक आ रां रगनो सलाइलिया सलाइलिया इनके जे यागो रां तो मनि तो ताम खायसि नायबा सोनोगो तनलायखा हाँ तेरे तेरे आपनो फाली चालायखा हायिं लायखा किन्तु चीनी बरक आजरावो रां पुइसानि क्राइसिस बेलायखि कलाय थांखा ताई केसां कैतामुखा भारत सरकारनि जे आइन मानिना थांतानि त्रिपुरानि जे टेरिटरि तामने कमिशननि जे रेवेन्यू सेक्शन भारत सरकारनि आइन से चलिसिनाय हिंके चीनरनि ताई आइन कुन सामुं नांलिया नैबो चीनरनि रेवेन्यू आइन तमनि नाइदे इंडिया गवर्नमेंट बुफुर रेवेन्यू आइन सनामका 1960 हाँ भारत सरकार रेवेन्यू आइन सनामका 1960 चीनरनि बुबा करांकाय 1865 रेवेन्यू आइन सनाम तनका बागिनै जों बुसै एडभान्स आफुरसे चीनी रेवेन्यू आइन सनामै दलिल पर्चा रोजागै दङ बुबा गराबा आइन सनामै हाँ हिंके राजानि जे दलिल आजागा सागाव कटमाखै सैजाक दङ स्वाधीन त्रिपुरानि दलिल स्वाधीन त्रिपुरानि सैजाक आ दलिल न सलाइमा खिबिसिने बेन खायगा माने कमिशन से जो तो रेवेन्यू आइन बेन खाय रेखा तो सारा त्रिपुरा खास खिगलाय रजाखा हिंके आ दलिल जताय तंगलिया हिंके ताबो किन्तु एग्रीमेंट तो कप तंगाय राजा जत जन जे दलिल रमानी आ दलिलनि सेम डाक नम्बर खटियान नम्बर प्लट नम्बर साबेक नम्बर बिनि जागानि परिमाण जे परिमाण तंमानी आ परिमाण न भारत सरकारनि दलिल परिणत खालायि आपनो सही मालिक न याफारै रेनानि कक तंमानी किन्तु याफारै रेजागलिया पूरा त्रिपुरानि हानो खास खालायजाखा राजानि दलिल न बेन खालाय सीज खायजाखा आबो हाइके सीज खायनानि थांलायदानि ताई केसे त्रिपुरानि पुथिनो दालगजाखा जे चीनरनि बुबा गोरारनि शासन कालनि वंशधरनि इतिहासनि कालचार संस्कृतिनि जत लाइबुमा राजमाला हनी जे सैजाक बय आबोनो बाफुर चीज खायलायका आ चीज खायलायमानो
কাশোনা থাংলাইতানি সেগলাইতানি ন চীনের 1950 থেকে 52 সামরিক বিদ্রোহ আফ্রন কুমারী মধু তিরুপসিরি সংথিও আফ্রন সদর মান্দায় বিদ্রোহ নাঙে অরনি যত সদরনি নক হুক সামরিক বাহিনী বে সকল জায়গায় গুলি খাইজোববায়ু আবদি পরে চীন অরনি বড়র বুল খাইমেন থাগলাইয়াখো আজ যে মাংনি মাথাম প্রাইভেট জব খাইনা ফাইনের নিয়াগো পরিচালনা থাংমা বাইছে उसुक इंखा हंकाय অহা সম্পূর্ণভাবে বংনিয়াগো থাঙ্কা হंकाय চীনি অবস্থা তামুংনাই আপনি ক্যালকুলেশন খাইনা রংলিয়া বড় 1956 পূর্ব পাকিস্তান ধর্মীয় যুদ্ধ লাগে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা আ দাঙ্গাও সারা 4 লক্ষনি গোबां 4,55,000 সামথিং বাংলা তাও যে বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তানি হিন্দু বাঙালি গোষ্ঠীর থরুকসারা গই দাঙ্গা নাঙে অর খারি ফেপুরো বরকন রিফুজি খালাই রিফুজি ক্যাম্প তাঙ্গি বরন তন্নানি আ জাগাও ত্রিপুরানি কিছু বরক কোনো না কোনো একটা রাজনৈতিক দল আং বুমু সানা থাংলিয়া কেবলনি অরাজনৈতিক দলাফুর যে বেশি তোরজোরং দংনাই বরক বরন তুই রাজনীতি থাকনাनै आरम्भ खायसा ताम बाहाय बरनो जों जुदि डिटेनशन कैम्प न तनि हांकाय बरनो जों जुदि भूमिहीन सनामै और नागरिक रिबान कांकाय बरक जों बुद रिमानै चिनी दल सरकाराव थानाय आबोसो बंनि वानसुक माने आब्रो कायसा राजनैतिक दलनि वानसुक माने आबनो तै से बर दिल्ली जवाहरलाल नेहरूनि थानि थाङै मेमोरेन्डाम साबमिट खालायलायका लांखा जे त्रिपुरानि राजा সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরি ওয়ানজৈদ ফানি জনজাতি গোষ্ঠীর টংথাই লাংলিয়া টংথাই করিঙি টংখা বড় ভূমিহীন মানে ল্যান্ডলেস বড় অজাগ ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন খাই বড় টংথাই রোজাং নাংথং বড় বন নাগরিক খানিক শিলাইয়া রাজারক जों বড় নাগরিক রনা নিংথং দাবি খাইনি মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইকা पुइलानि जे मांनि माथाम जब खायनाय बैसे बंनि यागो कमिशननि सामुंनि बार सगैमा बैसे बर गोसो खायके उ 4,55,000 और स्थायीभाবে तंखांकाय नागरिक नि थाखाय चिनि तामुंनाय भबिष्यत बा चिनि उलनि कक बा थिनांनि कक तामुंनाय अवस्था बजाका सगैनाय आबनि बर क्यालकुलेशन से खायना नायलिया आबो हायके बरनो नारगना बगै सिमसि कक सालाय दंसि অথচ ত্রিপুরা হা যেদিন 12টি ইউনিয়ন হাব আ দিন ত্রিপুরানি বুবাগরাজে পপুলেশন সেন্সাসনি ফিগার রেখা 5,93,090 জন আরনি বিসিং ওয়ানজৈ দফা বাই থরুক দফা অনলি 52,000 অনলি 52,000 আবানি কই গিয়া সেন্সাস হিসাব রমানি ক हिंके 5,93,090 जननि बिसिंग 52,000 बाद रेखे ताई बाकी सिनी हिंके 52,000 बरक ताई बाकी सिंके जों बुसे कलाय 92 पॉइंट समथिंग कलाय एवरेज 93% कलाय जों जों हैं किंतु 1956 आ 4.5 লক্ষ नि गोबां जे उद्बास्त फाइनाय रखो नार खांकाय बरक मेजरिटी नि थानाय जों माइनरिटी नि थानाय चिनाफ्रो अवस्था बिसे हामग्ला आककनो के वान सुगलायलिया इंडिया गवर्नमेंट नि थानि हामनि कक पापारे इंडिया गवर्नमेंट नि थानि रिपोर्ट सगैका त्रिपुराव 4.5 লক্ষ नि गोबां रिफ्यूजी पूर्व पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम दांगा नाङै सफायका हानै স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তৎকালীন গোবিন্দ বল্লভ পন্ট आ शरणार्थी तलांगे दंडकारण्य शरणार्थी कैम्प तांगी तनिनाय एरपरे पूर्व पाकिस्तान मेकअप सालाई बरन डिपुट खायनायनि बागै तलांनानि ने हाजार हाजार ट्राक रहका त्रिपुरा सारकनो आदिनो खेजुर बागान हाय जागावो ताबु जे कताल एसेम्बली तांमने आबुपरा आ जागावो गेरगलाई रास्तार को खलायके गाड़ी पार खाया जों तलांना रैया yang jereniani hingkai kola bagano
লামাও গেরক লাইখা হাজার হাজার কাছে রাজনৈতিক দল যদি খানাই দং বড় মুইতমান নাই আদিন বদল কাছুই দং সাইমান নাই ত্রিপুরান বরক যতন অবশ্যই হিংকা আশ্রম চমনি কাছে গেরক লাই কাছু লাইখা সব কাছুকা ত্রিপুরারও ন কাছুই নারক লাইখা আবনি পরে বরক নাগরিক নানি বাগৈব সামুং চলিয়া জওহরলাল নেহরু সঙ্গ গসিয়াঙ্গৈ আখাউড়া রোদ দুর্গাবাড়ি বুসকাঙ্গ 21 দিন অনশন তংলাইখে ত্রিপুরা সারা রাজনৈতিক খাইয়ে রং আবন পরে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ইয়াকার খানো নরগেস পং দং জিন নরগেস তাই বুজক মালিয়া নাই বড় বেবা ত্রিপুরা পারবানে নং থাকা হাইপনে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়ানি নাগরিকত্ব আইন অ্যামেন্ডমেন্ট খাইবর নাগরিক রনানি কোনো নির্দেশ রিয়াকো কোনো আইন অ্যামেন্ডমেন্ট তাবুক জরা খাইজে গিয়াকো বরং নাগরিকত্ব রসিদি নিব কোনো নোটিফিকেশন রমানি করি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট রিয়াকো তাবুক জরা বরং তুই 1961 নি সেন্সাস সংখ্যা 1961 ওকে বড় 50-50 লাই থাকা जोंबाय হ্যাঁ এরপরে আবনি পরে 1971 বাংলাদেশ নি মুক্তি যুদ্ধ নি চলাকালীন বাংলাদেশ নি মুক্তি যুদ্ধ পয়লা বড় বাসানো তুই চবা খাইলে মানি বাসানো তুই চবা খাইলে মানি লাস্ট বড় পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দারা তঙ্গিয়া जों স্বাধীনতা না সিনাই চিনি जों আলাদা রাষ্ট্র সিনাই আবহাইকি থাঙ্কা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ লাইখা লক্ষ লক্ষ বরফ থৈকা তৎকালীন ত্রিপুরাও 17 লক্ষ নিব গোबां উদ্বাস্ত শরণার্থী ত্রিপুরাও ফাই হাপাইকা বরফ ন চার নানি খারানানি নাইকল নানি পুরা ত্রিপুরা হানি বরফ ওয়ান জই থুরুক ত্রিপ্রাসা যতন বাসা লাইখা নারগ লাইখা হ্যাঁ ডিটেনশন ক্যাম্পও সিমি 15,65,000 মতো 276টা ডিটেনশন ক্যাম্পও তঞ্জাখা ডিটেনশন ক্যাম্পনি বাইরে চিনিয়াং রগ বিসিং বিসিং পান্থরগ তাবো সোংলাই তংলাইজাক আবার কিন্তু সরকারি হিসাব কালিয়া বনি ডিটেনশন ক্যাম্পনি রেজিস্টার কাইয়া বড় বেবক বিসিং বিসিং হাববাইকা আফ্রুনি লীলা বড় অহাও খারি ফাইজাগো পর্যন্ত জয় বাংলা জয় বাঙালি নি স্লোগান রালাই দङ হেনকাই বাংলাদেশ নি স্বাধীনতা নি কাছে গান দङ রোনা লাইলা হয়তো আপনার সাবখানা এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা আমরা তোমাদের বলবো না বাংলার স্বাধীনতা আনছে যারা নেই গান দङ আ গান প্রতিটি শরণার্থী শিবির তাবো সংযোগ জায়গাও মাইক তামলাই দङ বড় जोंथ' बेबो नुजागले खासि जागले आदृश्य जों नुजा थाइसु कसकदा काहामदा हामियादा ताइ सिलिया मासायनि बेगा हाइनसि खसाय चालाय फैयो थाइसुक तला जामुक तला थेपुं तला कसक कुसुक बासिले लिया मासायनि बेगे आबहावाय दुर्भिक्ष हाहाकार अवस्था आजरा ओनो चिनि बरन चुबाखा तो काहाम कक किन्तु बरन नारकनानि बागै चिनि बरन आन्दोलन खालायलायजा चिनि बरन नागरिक मारनाय होनलायजा চিনি বড় লগে তি লেখা চিনি বড় কাগজপত্র খালাই ভোট নানি অধিকার লেখা না ভোটাধিকার রেখা নাগরিকত্ব অধিকার রেখা চিনি বড় লগে লগি তংখা চিনি বড় পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ সনামকা এমএলএ মন্ত্রী সনামকা 1972 71 नि सेंसास नि मोताबेक अजागाव पूर्ण राज्य स्वीकृति इंखांकाय 60टा विधानसभा नि बिसिं 3 भागेर 1 भाग ত্রিপুরা সংখ্যা 3 ভাগের 2 ভাগ নন ত্রিপুরা সংখ্যায় 40টা আসন বংনি ভাগে ইংসিনাই 3 ভাগ নি বিসিং 2 ভাগ একটা ভাগ এসটি ইংসিনাই আফরু বরকসন 20টা অ্যাসেম্বলি সিট রিলিয়া 17টা রইতাই 3টা কম রইতাম আবনো পর্যন্ত जों খেরাগৈ নানানি লামা বসিয়া কক বসিয়া সাহস বকরি ইংলাই দংখা পূর্ণ রাজ্যনি স্বীকৃতি ইংখা সুকুমার সেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রী ফেকা বনি সিগাং টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল का 1963 नि जिमि आफ्रो शशीन्द्र लाल सिंह मुख्यमंत्री तंगलांखा केंद्र शासित राज्य ताबुक बो आ बरो रगनो नारकना बागै चिनि गोबां नेता रक
তৎকালীন 6 লক্ষ শরণার্থী হিনি সানাই মন্ত্রী এমএলএ তঙ্গ তাকে সাইতঙ্গ অথচ ডিটেনশন কেমো তংনাই সিমিছে 15,65,000 এবার আউট অফ ডিটেনশন টেবো কবাং মা তঙ্গ টোটাল 17 লক্ষ নিব কবাং রিফিউজি ফাইজাক উদ্বাস্ত ফাইজাক আবনো সে তাবুক গো চিনি বরক বুইনি দফায়া চিনি দফানি রিপ্রেজেন্টেটিভ রক এমএলএ রক মন্ত্রী রক 6 লক্ষ সেনি সানাই সাইতঙ্গ দলসা তাই দলসাকে সাকু আর কোনো ফাতারনি বরক সে করে আব বেবাং নাগরিক থাকা সেনি সানাইতঙ্গ ইন্দিরা মুজিব চুক্তির উপর বেবাং নাগরিক থাকাপু আং বরং চ্যালেঞ্জ খাইনা মুচুঙ্গো বরং নাগরিকত্ব খাইমেনি ব এমেন্ডমেন্ট খাইতা আনা ফনুক নাংথং ব দিনে এমেন্ডমেন্ট খাইকা সাব প্রধানমন্ত্রী তংফুরা আব সাবনি আমালাও খাইজাকা অর্ডার খাইজাকা আং বংথান প্রুফ নাই কিন্তু আংলে শিবু তাবুক জোড়া আবহাওয়ায় অবৈধভাবে ফাইনাই অথবা যুদ্ধকালীন অবস্থাও ফাইনাই কোনো শরণার্থী ন নাগরিকত্ব রানি বাগৈ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি দিল্লি পার্লামেন্ট তাবুক জোড়া কনস্টিটিউশন নি সিটিজেনশিপ আইন কোনো জায়গায় অ্যামেন্ডমেন্ট তো বুইয়া খ আং চ্যালেঞ্জ বাংলা চ্যালেঞ্জ রে ফাইতে আবনি পরে যে তাবু কন্টিনিউ ফাই দংমানি ফাই আসানি সে আধার কার্ড রেশন কার্ড ভোটার কার্ড এভরিথিং সিটিজেনশিপ সহ মানতমৈকা আইনি সার্টিফিকেট বা ডাইরেক্ট ফাই চাকরি বাকরি খালাইতমৈকা কেবনি কোন আওয়াজ করি একটা না আওয়াজ বড় বাই কথালাই जों সরকার থানানি মাসামাংনি যে ও 17 জনা তংনাই বড় এমএলএ মাসানানি সরকার থাংলাই কাইসাকনি মন্ত্রী না আবু সিমি খাসিগলাইতং ভানি আফরুনি সিমি তিনি যারা খাসিগলাইতং কারণে কারণে চিনি এই যে তৎকালীন টিউজেস মানে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি নি খরকসা আদং বিকেরাংখল তাবুবো তংজাখো বুরা ব টিএনবিংই সিলাই রमै থাঙ্গै 1988 ব সারেন্ডার খাইফেকে অক্টোবর 1988 আফরু ব রাজীব গান্ধী বে চুক্তিং অংখলাই ফাইফুরু ও যে 20টা মান থাইও অ্যাসেম্বলি সিট 3 ভাগের 1 ভাগ খাঙ্গাই 20টা মান থাইতং মানে আবো যে 17টা রোজা তং মানে 3টা রোজা গেঙ্গি তং মানে আবনো ব বিনি চুক্তি ও খবই তুবুই 3টা সিট বাড়িরি 20টা আঙ্কা ইয়াকে তাবু খানছে আবো 17টা অন তংই তংখাম আবো হাই অবস্থা আবনো পর্যন্ত চিনি বড় খোকাই নাইবো করে সারাক নাইবো করে তিনি ব অহাও ফাতারনি বড় তংনি সারাক নাই করিখো সানানি নাইলেয়াখো যে তংনাই বেবাগ্ন অহানি বুসানি সালাই তংখো তামনি বাগে বড় বৈক্য থাউই রাজনীতি খালাই তংনানি বাগে ইনকে जों जे ताबुक जरा राजनीति खालायलाय फैमेनि नों जे कोनो रं नीति फानो राजनीति खालाय दंसिदि निनि दल बो बन सरकार चंगना बागै न आनि दल बो बन सरकार चंगना बागै न अथच नों बाय आंखाय बुलायलाय बखरक फातिलाय एके तैलाय कगलाय नक सकलाय गारि बखगलाय बोसाबोतै बोथारलायै हिक साइ बोथारलायै साजला साजे कमालाय दंथंलाय बिद्रोहंलाय दंखा बयनिबो सानो सरकार चाराना बागै दफा कायसानि बिसिं ताखौबाय ताखौ बुलायै बोथारि मानखाय याफा खरबै तंथंनाय तिब्रासा लिडार बतंगो ननो जों फनोग्रानाय नि चैलेंज रो नों तिनि चैलेंज रो माने साबनो न फंसंना बागै नों चैलेंज रै दंखानि प्रश्न हरो जुदि नों आनो चैलेंज रै दंखाय ननां फनोग्रानाय नि दंखांखाय नों साबनो सरकार चंना बागै चैलेंज रेखा ओ बरक न साबनो चैलेंज रेखा निनि ताखुक न निनि बाहान न इनके नोंखाय बाहान बाय बाहान चैलेंज रेखा दंस खाइलायका बोथारलायका थैलायका बुइनो सरकार चंनानि बागै आंनो चैलेंज रेमाबो बनो सरकार चंना बागै नों आनो चैलेंज रेमाबो बनो सरकार चंना बागै न हमखाय जों तिनि बजागा तं जों कि तिनि दालाली सामुंगदा तं ना स्वाधीनतानि अधिकार तैदा तं ताई केसे नायदि कायसा दल बड़ बाय कथावै सरकार थांखाय बिनि आमालाबो चिनि मुकुमो सेकमा जागि दङ निनि दल थांफोरबो सेकमा जागि दङ जास्ट लाइक डुम्बुरबान थेवै चिनि बुसुक बड़ उडबास दंखा अथच एग्रीमेंट दंमोनि 35,000 फेमिलिनि सम्पत्ति सह नथाय नुथै उरि तै तला कलगि थांगा
বরং আজীবন কারেন্ট ফ্রি রেনানি তাই অন্য জায়গা বরং বেনিফিশিয়ারি খালাই বাগান খালাই 25 কানি খাই জায়গা এলোটি খাই রেনানি কক বরং জোট খাস বেগুনে 2 তলা খালাই থাকবে বরং সেফ সিকিউরিটি নি বাকি গভর্নমেন্ট পুরা ফুল দায়িত্ব না রেসপন্ড না ওই এগ্রিমেন্ট খাইজা কিন্তু আংসংনা মসুঙ্গো তাবুক জরা ত্রিপুরা হাও 35,000 ফ্যামিলি বিয়াঙ্গুরি থাকবে গভর্নমেন্ট বহু জায়গা বরং পুনর্বাসন রিসেটেল খাইজা বহু জায়গা বেনিফিশিয়ারি রিসেটেল খাইজা বংথানি কোনো রেকর্ড টল তো টোটাল 35,000 35,000 ফ্যামিলি আফ্রো 2 তলা কালাই থাকবে কিন্তু কোনো এক সময় বড় জমাইতে তোমার জায়গা জমাইতে থাকা ত্রিপুরী বস্তি রেখারি ত্রিপুরী থাকা হ্যাঁ দেবর্মা বস্তি রেখারি দেবর্মা থাকা জাতি গোষ্ঠী নাই পাড়া খালাই যাবে কে আর একটা অংশ রিয়াং রকমকে রিয়াং যেখানে তোমা যেখানে বড় বড় খারি থাকতানি হুক খালাই চাতে চাতে রেখারি থাকতানি মিজোরাম বর্ডার পারঙ্গি মিজোরাম হাবিজাক তিন থাকা বড় না মিজোরাম গভর্নমেন্ট বাই রেখাই রহজাক ফুরো রেখলাই রহজাক পিউকা রেখলাই রহজাকে ত্রিপুরা হাবি ফাইপুরো ত্রিপুরা নিয়ে দম্বুর প্রজেক্ট নি তলাও তৈ তলাও লমই থাকজাক দলিল পর্চা সিংহরনি নাগরিক খানি ফুনুব একসেপ্ট খাইজাগলিয়া গ্রহণ খাইজাগলিয়া ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট বাই শরণার্থী হিসেবে শরণার্থী ও তনি তঞ্জাকা ইনকা অবনি বারাচিনি রাজনৈতিক নি রেজাল্ট দুর্ভাগ্য তামঙ্গি মানসাদি নিজিনে হাও নিজেই উদ্বাস্ত নিজিনে হাও নিজে শরণার্থী নিজিনে হাও নিজে ভূমিহীন নিজিনে হাও নিজে অস্তিত্বহীন কোন এক সময়ে বলংনি বরক না দুসরুই বলংনি বরক কিন্তু ত্রিপুরানি সমস্যা আবার ভারতনি সমস্যা আবার আন্তর্জাতিক সমস্যা পৃথিবীনি বড় রাষ্ট্র বলংনি বরক করিতাম সাথে তামনি বাকি বলংনি বরক যে কোনো বরক বিনি অস্তিত্বনি উপর যখন ভায়োলেশন খাইজাগ আপ্রুব বিচার নাইও প্রটেস্ট খাইও দাবি খাইও মুভমেন্ট খাইও কিন্তু আপনি পরে বিনি থাঙি দংনানি বাকি লাইফ সিকিউরিটি অথবা নিরাপত্তানি কোন ব্যবস্থা করে ইনকায় বাপুরে সিলাই রমু কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে সাজা সিলাই রমখানে বড় অপরাধীয়া নং বাইবাকসানো আনিব থাঙি দংনানো অধিকার দङ আনাবো নং হাইকেন থাং দংনা অধিকার মার নাই আবার ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তোমরা আইপিসি রকম সুইজাক তোমরা অধিকার সান্না থাংতানি ভায়োলেশন খাইজা কামকায় যদি আবহাই কোনো ব্যক্তি বা কোনো জাতি অন্য কোনো দফা বাই আবহাই ভায়োলেশন খাইজা গিতং খায় বিনি অস্তিত্ব রক্ষানি বাকি বিচার নাইনের অধিকার দङ প্রতিবাদ খাইনের অধিকার দङ সমাধান নাইনের অধিকার দङ আপনি পরেও যদি গভর্নমেন্ট বড় সেফ সিকিউরিটির ওই বিনি সমস্যা সমাধান খেলাই রিয়াকায় বিনি অস্তিত্ব নি বাগে বসিলাই রমফানো অপরাধ দিয়া মানে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন পরিষ্কার সুইজাক দङ রতুই নাই থম তং করি আং অকক বাজিকে সাইতং আং চ্যালেঞ্জ খাই অকক কবিতা চেংরা সিলাই রমখানে বড় অপরাধ দিয়া হিংকে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ফোর্স তৈরি খাই নাংলা কামলাসা বড় বিনি ভারতনি অস্তিত্ব নিবাগে ফৌজি তৈরি খাই না বলে চীন আমেরিকা রাশিয়া তাম নিবাগে পরমাণু সালাম লাই তোমবা বিনি রাষ্ট্র নিরক্ষা নিবাগে বলে বিনি নাগরিক নিরক্ষা নিবাগে বলে হিংকা আনি রক্ষা নিবাগে আং সিলাই রমনি বজাগ অপরাধ আন্তর্জাতিক আইন হাইকিস থাঙ্গো হিংকে जोंखै अरा तामुखा बलंनि बरकना दुसरी गोबां मानसिनि बरक कक बोथार जाका हरदिपर नगद थाङि डगा काखै रमतबुखा लामाव खारमा बागै कक जागोनि कगै बोथारका एरपरे उग्रपन्थी न कक मानखा नि ककनै गुस्तिके प्राइस मानखा प्रमोशन मानखा जोंखै काप जकले थैलै मातंखा एमन घटना दङ अर मान्दाय कायसा ब्लक डेपुटेशन रेना फाइपुरो काइरेनि बुदु देबर बाहनि कायसा राय क्लास 9 न परि दंनाय कगै बोथार जाक माने बुमा बुफा बायदंगै बलं बरक से कगो टीएसआर कगे नि मासाका इनका अबनि बारा चिनि गणतन्त्र रिजल्ट ताम दंगिमा अबना कि जों खामतामी जायथालिक बे बारगलै तंथलायने बाजि सकलाय ना कपाल बुफाय थैलायसिनाय सादि अबनि बारा ताम दुख दंगिमान जों तिनि उनाव 80 বছর राजनीति खायमानि राजा कोटना सबजेक्ट मानि सायमानो 6 नभेम्बर 1996 खरकताम ककबोथार जाका बिटनी उबि काइमानि जिवल बुफांग खाइकथां सकजाका सटियाकनि चिरि टीएसआर रबबाय
tia sarakai promotion mangka sengkai kok bothar jaka আসেনি ওর পার্টি মানে ছাড়িছে মকল বাই থাক যাক পুলিশ প্রাণ সাকে প্রাণ ওয়াজি একটা ডফানি ফাসিং বাসাই চিনো হানি বুসারক ন গুলি খাই নক সকমানি ইনকে চিনি গণতন্ত্র রাজনীতি উসু জরছে ন মুসুই শিকারি খাইজেক মাহাই পান্থর সেগৈ নক সগৈ গুলি খাইজাক না নি জরা তালাং রেখেন চিনি ৭৯ বছরের রাজনীতিও বুসক জরা লাভ ওংখা বুসক লস ওংখা দুনিয়ানি বড় হিসাব খাইছি তো গাড়িনি সকলাই রাত খাইবে থার যাগো বরি রং না রে কথৈমান খাঙ্গাই গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট পানো নি সাজাকা অজ্ঞাত পরিচয় হিনি পানো সাজাকা কালা কথি কাইসা মান খানি পান সাজাকা কিন্তু কোন ইনভেস্টিগেশন করি সঠিক ইনভেস্টিগেশন সঠিক রেজাল্ট দাবু জরার যাইকো গাড়িনি সকলাই তানজাক মানি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট নেই কাগজ সই সার্টিফাইড খাই মারনে গিলা তমো বাইক অ্যাক্সিডেন্ট নি কাগজ সই মারমান কবাং মাতমো ডেইলি বাইক অ্যাক্সিডেন্ট নি থই তমো কিন্তু কিছু বাইক অ্যাক্সিডেন্ট ক্ষেত্রে যদি নং বিনি গার্জেন নি থানি আমহাই বয়ান বা স্টেটমেন্ট নং নাউই ওই যে তামলাই বড় সিকিউরিটি কাগজ রুই গ্যারান্টি কাগজ রুই যদি নং ইনকো নাইয়া হাঙ্কায় কয়েকজননি ক্ষেত্রে নং তাঙ্গে আবাহাইকে নাইসা নগো থাঙ্গে আনি বুসলা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট নङैनो थैयो হनै যে স্বীকারোক্তিনি বয়ান সেইরি নং বাইকে নাবা যদি স্বাভাবিক নङै তো স্বাভাবিক নংনান কক বলে নং বাকি স্বাভাবিক অ্যাক্সিডেন্ট ফ্রিমান যে নাই আঙ্কায় কিছু ক্ষেত্রে নং তাঙ্গি না হাঙ্কায় আবু স্বাভাবিক অ্যাক্সিডেন্ট না কলাইবা সাই বুথার জায়গায় সাজলা বুথার জায়গায় হিক বুথার জায়গায় অবহাইকে সেইমারও হুঙ্কায় যিনি গণতন্ত্র রাজনীতি নিজে ফল जों बुसुक जरा पॉजिटिव उनखा बुसुक जरा नेगेटिव उनखा वांसर नहीं दिता को ताबो खे उसका ngo खानामानि से एडिसिव दफा बाय दफा कायसानि बिसिङो कसा कुफुरनि बुलाय लेखा साबन न फांसं ना बागै बरक न फांसं ना बागै साबन অবরক বলতে সাবো ফাতারনি ফাইনি লামচায়াতি অথচ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থানায় 19 তারিখ মেও নোটিফিকেশন রি রেখা যে 1948 নি উলো যে ফাইনাই লামচায়াতি বর অর অবৈধভাবে তঙ্গি তঙ্গের রতুগুই কারি উই ডিটেইন টাই ডিপোর্ট খাইবে দিনে অর্ডার খাই রেখা আ কখনো কে সারা গিয়া আ কখনো যে খোকাই নাই সে তীব্রাদ ফারাপনি রাজনৈতিক খাইনি নেতারংনি থানি মকলনি ফোন ইয়াকুনি চরঙ্গি দংসি তাবো যে কক সানের যে কোনো দিনে বথার জায়গায় পান মানো আবহাই পরিস্থিতি করতে বললেন তাঙ্গি মাসা তাঙ্গি আর কক না বারবার মা খোকাই হাই যে বংনি কক তাবো আপনি সিরিং জায়গায় তং দিপু বড় না সরকার চংনাই বড় পেনছেন সরকার চাই চংনাই जों जेसेबा मासा थु आजागाव सगै जाक आं मासा खाइन पायो माहाय हिके आबहाय अबैध नागरिक न सरकार चारना बगै नोंबाय आं ताखुंनि बुलायलाय मासे ननां प्रतिशोध नानाय नै चैलेंज रलाये बरंनो उस्कानि खलायमान खाय बुइनो सरकार चारना बगै दफा कायसानो कुरुक्षेत्र युद्ध फानानि दंस खायरेनाय चुकलि रेनाय उस्कानि रेनाय नों सासे मन्त्रि एमएलए नानि बगै हिंखाय निनि राजनैतिनि फल नों बुसुक जरा मानखा एवं आबहाय बरर निनि अस्तित्व न बजागा तालां थाना बगै ब গ্যারান্টি রেখা চ্যালেঞ্জ রেখা যে ননাং প্রতিশোধ নানাই হাই ইয়াকার লাখানে আর जोंबा तामनि बगै अबहायके बुलायले बखर फातिलाय ताखुबा नुगलाय मालाय आंलाय दंखांखाय चिनि राजनैतिक फल बजागा सगैके चिनि हाउसिंग कक सानानो अधिकार मालिया गोबां सरकारि कर्मचारी থেকে नागरिक भायोलेशन खाइजागै दङ बिनि फान्डामेन्टाल राइट्स पर्यन्त मालिया कक सानानो अधिकार मालिया प्रतिबाद खाइनानो अधिकार मालिया दाबी खाइनानो अधिकार मालिया मिया नुगलाय नुखा सोशल मिडिया कयेकटा अबतेबो वाना मासिंसा आरे नों राजनैतिक दल राजनीति खालायके आंखाय निनि टार्गेट ना नांना आनि दल पाब्लिक न অমহাই সমস্যানি থেকে সমাধান খাইরে নাই অমহাই অভাব না আং পূরণ খাইরে নাই অমহাই আং অধিকার বর্ণরে নাই আবসি সানানি কক বলে নং সাবো তামো সান নাইগ্রা নাং বনা কাসলাই হমাই দলসা সানকে তাই দলসা কাসলাই দংখা কিন্তু আনি প্রশ্ন রসে গরাঙ্গ রুদ্রপাল 3 মাস রমুই ত্রিপুরা বিরোধী স্লোগান রিতম ফুরলে নং বুকুক খাইছেপান খুলগ্রা গিয়া গায় উস্কাং মহারাজ
Sini Maharaj Pradut Kishore Manik North East Act Lai Sini Manthai Sung violation Kajang Nabi Kajang Nai Bonchito Kajang Nabi Kajang Nai Sung Tansa Sini Manthai no Sanana Ne North East Act Lai Kasha gathering Phunopman Tuyi social media Fatija. Okay, Maharaj Pradut Kishore North East Jot Ungai Bini Manthai no Sanma Ba Nini Thani da San Nini Bantano the Marana Kalai Nini Bantana ano Bagdi the Hin Na Bonatar the Hinida Kasumato Both Barat Sorkani Tani Bui Haina Ani Batan Tonari Kartomo Ani Mantaiba Anamarana Akoxis Hable Nimle Tamu or Kevin Tai Kalakaba Nim Sani Manglak Nim Tangi Masan Nim Tangi Jutman Talikin Ang Tantoma Kusiada Nini Rasnoitik Doga Sudo Ani Mantai Chanpur Kasuna Bagi Simda Sai Prosna Kalani once Sunday Prosna the Jekun Rasnoitik Dolphin and to Kasha Sankita Kesha Dolkasi to you. Sabo Tiprasa by Tiprasa. Aribo Kendroni Tanish Hanan in Nini Haino Dikartongo, Nini Botongo. Nung Sanpuro to the Bokasuya, Genilla Bosan Protamika Sotaiba. Both Bini Bagishanya ble public ni bagin chanble. Nimbo to the public ni Kahamni Bagin Rasniti Klaitonkai. Bo public ni benefit ni bagi chanmana nung kebang na kok mayable, kasuna to mayable, boram nung judi public na hamlagi tongkai. Bini manthai je bo dabiti samanabo sing manthai no kalayu nung samarthon se khaina kok tong mable. Nung na bonus sanai man glak. Nung tangi masan. Nung obos hanmaniya. Nung obos no dong se khaina nai masi. Nung ke baika statement ri man khaba. Bosan kele tam khoti tongba. Tam nin simida sanna no odika. Nung bo jaga basay okok sai tongka saing saing kisa wansuk naila. Nung na phani thani pen kancole chana ni ningla ni sanna odikar tongte ni takho ko sanna ni odikar tong nable bo khaitang sanma yang nai ba bo sanma le ningtang ma kebeng ba nung sanma se judi bo kebeng yang ke buini busala direct no hit khlaise Nung Patar ni Fine Jazabur Gusti would Basto, nor Dongso Kanai, nor Barba or Hanai, Shologan Ruoi, Road Mars Kai, government Bahini duty Ruoi, 10 months from open Razdani Wo, being volunteers not the roots who Klaitonka, Nung Abukitam happens, Hanarisa, Abukanin Mokol Klailia, Abukanin knowledge of Halia, Abukanin Bagi Kotilia. Nini Raspberry Sabai Jakmani, Raspberry Biskango Kudiramni Murti Asul Zakmani, Bogo Jatamla Shurzo Seni Murti Asul Zakmani, Rasbavan Sabai Jaktomani, Oba Hitebo Kabama Itihas Sabai Jaktomani, Nirbahol Sogzakmani, Abakin Tam Kashapan statement Ria Tangiriana Inkinini Rasnoitik Dol, Jonogoni Kahamni Bagi then Rasniti Klai. Na buishan mana kebeng na bagi den rasniti khalai और कैसे प्रश्न बस ये दिबा इनके अन संना मुसु मत बरगनो जे दिने कसार तंगनाय कुफुर तंगनाय जे कोनो बमुरुई राजनैतिक दल खाइके राजनैतिक दल तंगनाय किंतु राजनैतिक दल तंगबाय निनि दफा तला तंगनो আর নিনি দফা যেদিন পাই থাঙ্গা না আদিন নিনি এমএলএ মন্ত্রী পদ তলা তন্ন নিনি বংশ যেদিন পাই থাঙ্গা না আদিন বুইনি বংশ নন মন্ত্রী এমএলএ সদস্য ন নং ওয়ানসুক দনাইছে নং তিনি সাবনি দালাল লঙ্গি বাসাই অকক সাইতং সাবনি দালাল সাবনি এজেন্ট নঙ্গি নং নিনি দফা না চ্যালেঞ্জ রি ওয়ার্নিং রি অ্যাকশন নানাই বদলা নানাই নি প্রতিশোধ নানাই নি চ্যালেঞ্জ রে ওর ময়দান অংখলাই তংখা আ চ্যালেঞ্জ Nini banta seksana ini nak angkat cakamu. A challenge nini odikar sekna ini rakhe cakamu. A challenge nini hani sason prosason sekna ini. Nini percentage ratio sekna ini rakhe angkat cakamu bela. Asal satru be nini kono challenge kiri. Neng bikhari be bikhari se. Bunyi lai hanta sana seglai o kaca pandar go simak nei neng tahini bhai neng kiri kai atai kesha hanta ni tukra kaca kai ni bekrang masa kamu mai abul seglai chalanya bagi sengkai sibe hiwalai ma hiwalai lai tongka bunyo kai nok phangsong na bagi kudi lai tongka nini rasniti bo jaga tong nini benefit busuk tong
nini bongso kumai thang puru nini o MLA mantri pod tora tonga sadi nini o kok borok tora tonga nini o culture tora tonga nini rignai borok risa nung tini je manai no totra phanai proud khai tongo arisa tora tonga dino nini sangna hangrai guria awang bangi tora tongo nini o kaile beri bedi tora tonga dino nini o jadu college samung Tripura Barat samung tora tonga dino nang kintu nini mukumono nung no sekumai tongo nini bongsono nung no sekumai tong makalake nini o samung ni bisingti inke tabuk chengwan sugdi boini do phale rajniti khaike ফকিরনি কোটিপতি ইনখা চিনি দ ফলে রাজনীতি খাইকে 20 25 50 100 150 কানিনি তিনি ফকিরিংই কামাই থাকাঙ্কায় जों রাজনৈতিক 79 বছর রাজনীতি খাইমানি বসুক জোরা নেগেটিভ ওখানা বসুক জোরা পজিটিভ রেজাল্ট মানখানা তাখগ্রব নরক যারা টিএমবি নিউজ and news channel and entertainment nero norong bicar khainai nang situng ang do farongni thani oboni result na nor calculation krai busuk percent sing lapungkha busuk percent sing loss ngitong norong bicar khalai kari jadi paithago ang sing jora kok sawi norong thani koimung na hare ani kok noron mathaka jotono khulbai